Atabaki oni swa une tele au oni swa ni Facebook. Izo nimwambia huyu ndio kaya sinafanya mbamzaha hata mazuki na mamzambo hambavi sio bakabala haka na usiu ntina hata mba usiu amumlabi yondi kantina ufanya mbamzaha hata bai haini ulona mwana mjuhu mwanzani mrujirani amwana ulo na tobi amari mbaka attention hawina mambe ukaya tahadhar hawina mambe ukaya hewe na mambe lugha johelewa na mambe johelewa shakena ukiri Rabega arjoba anu riterwa nilunguza siasa wakomori wajitamkwe hohenza hamnyezi Mungu ikihare mbakati yabo katura nti wafanya hazi simahami njo mahabitanu wanusara sazionili eka mtoda zate mahami sana tabaka wakomori mtimda waida créer université à Comore waida créer télévision leone kamfanu govanu gonumbru aliyo marekani technologie, les technologies à Comore yo d'ailleurs yo télévision yo Facebook yo bien c'est lui olo c'est Azali qui a fait le projet yo ndino mbili olo ndino atabaki oni swa une tele au oni swa ni Facebook boko wangu atungu hamanda kuna ufunga ngao wasuli haru mayezi high slogan un jeune en emploi. Yavili zolikiwa endelee Karija waslamingi inna lillahi. Sararu na daka 20 sararu na daka 10 na mfukare ndo wakati kao ngarimnikao ni taarifa habari ya Facebook FM taarifa habari kao miongoni mweze madda za ipanga madda nzima bahi dezahuswe mahakama ya juu ikao ya hisayandi sa usikolewe inu mahakama hulawana nae serikali de mahakama ya huswe zitendwa ziziro zanasibishi wa bandhi ya maranyia ikao mkinisha yaukana hari wakahanza wajirise zitendwa harima yensi hatu nana wajaunga wa mahakama ya haina mrika o hafadisa itendo iziro hajirisa itendo iziro ranzeza utowa roho nana zitendo ikao ngazijo udhukurulu harma taarifa habari ya Facebook FM ngarjo dhukuru wajau wamdiwazi wa wahe mufti wahe jamhur harma ishwanza shama taifa Prince Ibrahim ranzida iho hahaya harma wakati kao hakata yarisha yende miongoni mwa delegasyo ikao ndio yakaoveha mhono watanga harima nsi ya Kuwait Juma mfariki dunia wa Jabir Al-Ahmad Sabah mfaume wa nsi ya Kuwait. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ndo tasama ha Juma zedaka 10 na mfuka reika ndo zaenjeza harma wakati kawaida ikao sumnikani yetarifa habari ya Facebook FM itekelezwao na Badruddin Ahmed bwana harmaze pazo sauti harmaize sauti ikao ndo mjuka uzishia ya mwanama Ali Abdul Mkubwa haka hadhir jumaha na ikao zikaujiri ndo sabiki mwambieni yokana Facebook FM risharkiana ndasina ze radio za majapari na na zembawa za matangazo ikao su sharkiana ne Facebook FM ndizo izandisa usikwalewe inu harimai mahakama ya Moroni eze hukuma juma ezitendwa ziziro ikao zinasibishi wa bandhi ya wandu ikao mkinishaikana ngwa tuhumlao na zitendwa ziziro harima yensi ya hatu hunu hulawana ne procureur de la République ndambao kana de procureur de la République hajamu wa jumasuala hamanda linu harima ombuliwa waheze hukuma zinu hukuma ikao hulawana ne procureur de la République baishe ngabu bandhi za dawa ikao rahaka zijakansi nro shahunu wahisa watia nziani ili yeze dawa zinu zinjie nziani hafasiri ya ukana haina mrika ongu tuhumlo au haina mrikao hafungwa har masuala hamanda linu gelazimuo ya jijuwe obahanuika ondo yaliyo indi mana ikao usikolewe inu harmaye turbinali ya Moroni waka wenji ndondondo owandu ikandu waka udunga eze hukuma ikao doza kaufanyishia harma ye turbinali ya Moroni narudunge winji wa maelezo jumale suala linu wazimane mwanama Ali Abdul Mkubwa wakati kaonde yaka suali ye procureur de la République narumishili upando wahe yaka urongo wa etiketi yahe representa wahi yo daula narumishili qu'est-ce que c'est la commissaire du gouvernement? Effectivement, la commissaire du gouvernement a une compétence territorialement nationale. Et ma soeur, tu peux cacher ton chez Mali,
njuani ngasija ye ngele compétences au besoin de masse kinyume okay fonction ya procureur de la république yo yangazija okanzwani ngamina mwanama ulonzwani ngamina mwanama ulomwadi yule tofauti ya chabane yo vocabulaire la change commissaire du gouvernement procureur de la république ou je fonctionne sur nakatsu kwa twenda harma juridiction nzima waongo ndo wafanywa zida una juridiction tofauti inu tribunal correctionnel au tribunal de simple police inu cour de sûreté de l'état ikao yo cour yo juridiction spéciale ikao una compétence de exclusive za kuhusu hena ndongo za kuhusu umko hasalama wa henti yo préalable zabili zenowekao gasina dossier zinji za kuhusu ze tentative za utsahawa tie mkharubata mweda y compris mongoni mwizo iwevumu wanga Medina harmaze ntuza mwiso zinu mwishia zitangaziwa ne msomaji wa serikali ya ukaya ngabo audience za husu e cour de sûreté de l'état njokofanshiha ngabo audience za husu e cour d'assises kaongio ntianingo wasani sasa hazileo bon bese wandu washanga mbabe zokazido kawaida zokazido ambo hadila shajosi interdit zabari iza husu e cour d'assises yo zamanunga mjoda mauzi se procureur général enge kasi yabo tijoji wa sa place au kami ujo humna place shaholi hongeye yabo ntunjia harumale shavala hamande nemne kao sabikir mabiani yakana sukwalewe inu waka dawazi nji iho turbinali ya moroni ikao zika utansaulwa na waanalizewa juma izo ikao dozajiri upande waho wandu ikao waka watumaini wa yokana hari mkinishiha yokana hari wangu wa mwanajeshi wa mhono harimana suala linu ya procureur wa republique hajuamu wa yokana ngapo baadhi ya wandu ikao waka wanasibishi wa onjini hao waka wanji ya haunga hapo mri ya kayatawa harima nzima miongoni mwa majumba ya kibalozi yahe yaliyo nsiju hatu narishie procureur de la république harima ele suala linu okaya balanga sina dossier tsaila ya hukumu la hungu ya kasarabu mwanajeshi yangu nomho aramazondeshe hitwa ihukumulwa halafunga bu mndu wakati ula arakahumsa hayatawa kaje refugee harma ambassade ya kijeni kutoka ikisharia sikarunji harma ze emission diplomatique okaila territoire kangu izo zilojina kanojo henda kula rarenge mdubuda donc rambi woka hatalia iho donc rojo abosha yuki jozia kakarju usende sharia shiruhusu sujo usende hado akiatu runguwe yeye hakaufikiri okaya valeka li hukumu borafanya mahakama ya ila wala heve la loko voya roho ozidakani akaya si amrisha harengwa vajaba fonwa procedure loko hiyo isangio taari nyamrungi ya liberté wakatuni hafisha ukaya rimnika unafasi yake bonze loko yongi yo taari yo la dimu hukum lahum e kuruje rohe lenzoni hono huloi hazenji loko yuhodi hulono wando wenji walwa donc abo wakati wa hija namjua annonce de manière officielle idati procureur upande wahe mamuda ihaki kaongo uharima edawainu haudafi baadhi ya wandrikao wanasibishi wanazitendo hamada zinu juma wandrikao ndo wakahukumlwa osikwalewe inu Maître Idris mze mwenye hajiamua enamna ikaonde mahakama yanu yaendele yao harma ya tribunal ya Moroni na ebande mwana mahali abdu mkubwa hamsuali Maître Idris hajiamua henamna inu
Bwana Maître Idriss rikanzari jue havo ya kawemu dai haki ngojihundo harma ze audience zedele ya oza he cour d'assises rikanzari jue klima iliyo ose ya he ze procès zo namna uonao havo ya kawemu dai haki wajau wa he fami wenye ufanywa shetada manyasi alim. Maraba menjandani de ujuliza duso onese furaha loni holiho de mahakama namna endao wangone liberté ngwa exprimer namna lazimu washipo belo javane m'accuser ngwa wanikilo wakati wa lazimu ngwa rongo wao ngwa makalima lazimu na wakati wa lazimu e parquet general ngwa nikilo wakati ngwa exprimer si ma avocat watu rwada fimu wa tumlo kana warendesha itendo waniko wakati ngwa exprimer si watu rida fimu warendo ze rongori nikilo wakati donc ino furaha nku handani kao afikira mede elema ya yuri usuri rijueri ambevano pour l'instant ndiyo ya ukane mahakama ngaendawe namna ikaundo ya lazima washu daraja ematemwe waishiliwa roa sitewa roa rengwa à l'audience donc afikira hama ze débat zivire namna ikaundo ya lazimu afikira hama wakati wa grande instruction uviri wandu warenge ile maikauzika muhimu sio uruhusu abasainu karinjia rinjia maze plaidoirie ngeri linde hukuma ijurengo ikao ngashipozewe ukana ngaijurengo leo. Upande wa Maître Idriss wae juma ezitendwa zaho wandu ikaondo wamboka na watu wa zeroho watu wa bandhi ya wanyanyao zeroho ranzi ezala wambajini huja harmai maswa kamil hunu hati arditse na hajamwa she mahkama yanoka yaka yabula harima ye cour d'assises inde manaikao bandi ya mahkama lo harmai cour d'assises Maître Idriss nge waja au mengoni mwema mudai haki wadafiyo bandi ya wandu ikao dua tumlao na zitendo hamanda zinu na ya harudi hajibu masuala ya he Facebook FM juma imadda inu ikaonde ya idayo narishilie Maître Idriss. Ok, zadani maraba ma tsengelia mjimjue namna zinomozvirao c'est un procès un peu compliqué, très compliqué parce que déjà au plaider ma cour d'assises au pongo kaya on doit voir puis on doit tumla au corps hitwa c'est pas facile parce que les décisions que zo kanziro hapo on do fuma on do fungo à perpétuité donc c'est pas facile cha bon et ambiance ngio ça va kaiti nziro haku saida et wa shitaki les arguments wazitoa comme il faut si wakonga défendre wa shitakiwa c'est compliqué mais ça va des hali nawambia ukavano c'est pas parce que mungu tuhumlo kaya amadi wanguka parce que arenge essentiel au les gari ni bakamdu yabo hapatse mru havia fu kabo katina droit kaya kika défendre non ena mru ngena droit ya défendre yo c'est un principe universel donc ena mru kongu tumwana itendo hiwalio okay on défendre maître ngaramzori ju eheni hukuma joto lo ne cour d'assises ngamjo hispei au wahia rekumru mahalani mrako jo fanya recours. Bon, il y a des problèmes, il y a nous sous la juridiction harmonisiable, c'est parce qu'il y a déjà possibilité ça ou ça me donne déjà du maman cour de sûreté. Voilà, comme ça comme là bas il va sinon contester cette décision là c'est un peu compliqué. Et cour d'assises c'est la même chose hein. Et kaya et décision roha c'est comme ça on doit quoi dire ou un daju mabala chaque fois on doit bakibala. Mais bon si dans tous les cas les clients wangu kajahara ezajiri kajahara ya ukakaja pata shebiriti kajahara ya ukasidi ya tio mndo mole gari mdu yakayabu ya hava mais ngibidi ondoa tena watunde des circonstances quand pousser aider à fanye chetendo alisho tout simplement voilà. Harumale swala linu wilo ya procureur general procureur wahe jamhur hajamu wa jumaswala hamanda linu hauka mwishi ya zalawana na Metro Jamal Afwan harumai namna ikaondo yaka udhukuru jumai namna ya maklinya wahe ikaondo ando de alio shahunu procureur de wahe jamhur procureur general hajamu ilia onese juma mahkamani namna endelea na rimushili procureur wahe jamhur la husu mahakama ya hezi tendo zero rakarazi Habibi
mezirakanio hauzen surakanizo libakia landani salendele harmo dossier yahusu Mohamed Zeid mwananya ikao itoa duniani nejana kwa alim wa shifumuni libakia landani lohenda hele kuria la wando kwa kotasi lohenda he deba ifanyishiha batinamba tambu chikonti pia udungwa ni masuala ya procureur ya he mamuda haki zenunguzo pia zendelea za haki za defense pia zistahili wakabati batambu toka yonti pia ritimi zile baki alhanda nilo risiambavi na liparo suspension garjo reje harma muda tohule yao jefanyile baki alabili kaule baki alabili ilolo husu de mahutajio ya hwandu kaundo wa jirisi wa zabarzini ambao na parti civile banda hapo kaya madai staho aone procureur wa he ilo hapo procureur general yo dungwa tena ne mamuda haki wa hwandu kaundo wa tuhumlo wakafanya shida za pewizi wao ujamu wao watekelezi za hao bandi ya hizo kazi fanyishiha ye ekuru ya Tanganyika ne president ne majure wao jivura bavuni wende wa delibere hamao wa delibereo mtihani wafanya wajadiliana harmonize usu baada hapo waja watoa ze hukumu kao lisio lawana Sararu na dakika mengo mirarna bilie taarifa habari ya Facebook FM idungu ngaendele yao yi sairende ha jomshi le utsona utohi sahazi jabo kairende ha je Qur'an ya mwali hale ridwambi lwa namna hiyo ketsu henda ketsu hujaniyo ketsu nji ya hondani yele swala la hela meri ya moroni lirende ha pomruki juma wa moroni juma wa komor lirende ha wajau izingiri baina ya serikali ne orange bandi yande ya tolo ya enoti jumwe mahakama ya juu hawanule yemera ya moroni ikaondo ya kaya hansi wa zenturana lizohuja yeshe ikaosha juu shalawana shauto wankosa juma ezevoti ndambao cour de cassation waka wanasibisha Ali Muhammadi ikaonde mera wa moroni wa mnika zedwamana hunu waja warudi tena bandi ya apeli ya fanyilo anelejizima ne CRC nano wanruika ondo wa shangiriao fatahu irende ha sinema harima omji wa moroni haukana ye orange waono la merwa hao ya kayaranze wa mbango ne shekosha juu wala lusi wa jumaze zamana za hao shahunu ye waziri wa zabar zabonze ika waziri wa zabar zandani Mohamed Daoud alias Kiki ikaonde rais d'honneur wa parti orange hafanya mkataba hau hafanya kartas ili ya uhansi meri kao yeye ndo mnome haukana bano hakatonza voti hararia ila hatua ikaondo ya rengwa ne shekao shajuu shekao shamtonkosa indambao kuro constitutionnel haurambe kuru supreme ikaondo alo na zezomana za voti emakatiano yabo risa ruono ya ukana wazir ahisa wasulidara jangura rio ze akti ikao ndo zirengwao neze akti za kisharia enu joka na muundo ujuo na hokainu mbaihe yao shanu timba ya usiha na wajaonga ramba ukana ekasimba mbili ngazuwa nao ezikoula hasara nekunu opandoa hatu si wangu ngasiboju ngaronao mraha ure wao harima yele swala linu jaboko ye mudiru jimla wahezela duan ramba ukana APC bwana Dahlani bandi ya noti ya kayaitoa haususpande Ali Muhammad ikaondi ya kazamana zamali zahi APC hakam suspande harmaze dhamana zahe shahulio republique villageoise ya homji wa mtuje wafanya mkono kwa mkono ili urejeza Ali Muhammadi harmaze dhamana zahe watina amri ya mudir wahe APC hunu directeur Dahlan haono ila noti kaundo ya kayautoa haususpande Ali Muhammadi hazitendo ikao haka hatuhumluwazo harejeziwa watina amri ya directeur yinu amri ila wa harma omji wa mtuje ili mrejeza Ali Muhammadi harma eze fonction zahe almuradi si wahanjume ngasi hobangweni ngaronao ngoma enamna zilihani hao jabo ko umara mgomri harma hiyo hidrokarbir hati yanziani barnamaji ya zaidi ya milioni majanamara ndaru yende ya hule makamio ya jaru mishihe harima ledaho la hidrokarbir watina ulanse appel d'offre toka uyons watina ubira harima ya mashirika ikaonde ya husuliana na habari za appel d'offre harmanrongo ikao zihusu mali zendo za mishihe harima mashirika ya daula shahune mudiru jimla wa hidrokarbir bwana umara mgomri hazamba harime alwatwani yabo zitosha na hunu ngabo zikawo ikao zihantsuwa yabo zidorenga ze appel d'offre haina shitsa hao harima mazirka ya daula
risa rambu yokana yinu serikali ya mjihubiyo na haina utsujwa utsunga nguno habu yokana haina mwenza mvu na uoni yeduro mhono harenge haka wahandani juma oandrika ondo wakaupara omhabiliwa waheze swala ya maiti juma mfaume wahensi ya Kuwait Jabir al-Ahmad Sabah ika hafariki harima omfumo ralano huja ye mufti wa jamhur kajasinta juma ezajiria juma wafati mziro wajiri harima yensi ya Kuwait hunu hapara wa Komori kamil waswalie swala maiti habtaha maghfira juma yemfaume wahensi ya Kuwait. Bila shaka rais wa daula Colonel Azal Asumani hafanya barnamaji ya huenda bandi ya swala maiti kajatosha shafanya barnamaji ya ujusa ya utende ya ujumbe maalum ya utende ya delegation ya hensi ya hatu iliwende wabehe mhono watanga harma yensi ya Kuwait garjoyo kana haina habari za husiana ndogo za Kiislamu ya bweza mana ya hao harma yensi ya hatu de mufti wa jamhur hunu bandia ndo maswili uharima ishonza shandregesha mataifa Prince Ibrahim ili waje warenge wa waswili harmensi ya Kuwait haniaba ya huenda watekeleze umhono watanga hunu izonrotana bahi wa Komori wonti pia washangaya haukana yemndaka ubidi yake wabili bandia de rais wa daula harima list ya delegation ikaulazimu ikede mufti wa jamhur shahuni zotana bahilwa baadhi ya serikali ya mjihubiyo haina utujo utsunga nguno ye mufti wa jamhur hawono ila delegation yako lazimi ya itendeye upashia ya mvio hunu mufti wa jamhur hapashia mvio hematso haipashia heroho haukana hunu kama tadinu tudani karna ujuarambia ukana serikali yandi so bwate uharima eze faute diplomatique haukahunu alhamanda linu kejaka ubidi ikamdu jamufti wa jamhur hambwa hadiwazi wakajatu harme listi hambwa hadiwazi wakajafanyila formalite hunu wanrajina do wadunga delegation henda harmensi ya Kuwait mufti wa jamhur hadiwazi ya harima aeroport ya Moron hapashia babole garla mbali ya huja aeroport hurejei homa kazini almuradi wa Komoromba ukana msafara duo mrenda haja haukai mufti wa jamhur hakahala haimrumshe nifami ya ukana ngwedo msafara harmensi ya Kuwait lera mbili kablia bandi ya roha udahoni msafara utimu haukana harejei hodahoni iro mombia wa mufti wa jamhur ikefanya msafara mwema hauka hulawa harima mji wa Salmani waswili hahaya uwa msafara nana hulawa hahaya hurejei Salmani harimai hamwa etsanraya uwa msafara ezabaki do ukari wone haukana eba daula ngwa jorenga laiti juma eze faute diplomatique kauka turantufanishiha harima yensi ya hatu bandi ya ruono ezajiri harimaira waziri wa habari za bonde no msharikiano elipanda ziro ikaondo ya kazi walo harima ulemengu kamil riru tena rijarienshe za hunra ye mufti wa jamhur narudunge matalazuz haudbeseleyo wakati ye mufti wa jamhur yakautekeleza uwafati mziro ikaondo kawajiria ya mfaume Mkuwait kabla ya ujofanya msafara baina ya Salmani na aeroport hurejei Salmani نرمشيله مفتوح الجمهور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتكوفه مسيوة زنتزاك السلام زهندنا نمصيبة رانغو جوزي هو فاتح وهي أمير وهي دولة الكويت أمير دولة الكويت صباح السالم الصباح ino daula okwesaidia Komori inu misaada mingi handani amjovumbua hamukhtasar ukaya Kuwait isaidie Komori pare yalaya rangu bahani atayosowasili mitsamihuli hauvirili za juu atawasili fumbuni hauvirili adimani ula msaada wa Kuwaiti wakati almarhum Ali Saleh. Ama bakhtimbi Ali Saleh kajaheshi atayatumize pare hiyo, lakini ende yandisa ikajetumiziwa ni almarhum Ahmed Abdallah Abdurrahman hamsaada wa hii daula ya Kuwait. Awongo wandu wa maandao si wandu wa lazimuri wa shukurie zenje mazahau zikezatu ndasinawo
umsiba ujo wahunda ukemsiba watunda sinawo na hiyo ndiye kibinadamu do shukuria emru ya urenda zema Kuweti tindo msanda wabas lakini wariva meli ikawa do para kamari Kuweti meli ya kana nafunzinji lakini habakti mbi hafikira mbi na ikhtilafu ya hemasiwa wanduwarenge meli yowe imini itominiwa basi wadaza kayo mali na mali keminiwa Kuwait harsaidie malezi ukaharengo wana hatu hawasomesa leunga sina mawaziri ikawasoma harmensi ya Kuwait na sina mahakimu ikawasoma harmensi ya Kuwait na sina makhatibu na maima ikawasoma harmensi ya Kuwait. Iyo faida nkuu ikawe Kuwait rihansi zayo awongwe lewa honda na msiba unu Saidi Rais Ghazali hanambiani mwambiani bwa Komorika haushukuri ya zenjema ikando Kuwait wazifanya nsi ino ataje honde lewo wazifanyawo risalie amiri wa hao ya hafajuzi ikawa ndio tsararo takriba juma ya maudu ikari sale juma harme misihiri ya juma ya hema siwa ya hatu rimsalie rimombe dua Mwenyezi Mungu ya mrehemu ya hifadhi daula ya Kuwait ne amiri ya regamo uka Kuwait yo Mungu mwezi tajiri Mwenyezi Mungu azinameesha hele gashi eni banu mriatimba le gashi le tsoheya aterende aka wopi hale fumbu ya onde majiwanawo okeni watimba gashi ngwengware ngole fumbue pia wahinwa na hawagiza maji bonze ikaulazimu ikaundo msafara wa mwado wa hahe ki ofisiel ranzi hanikiwa za dhamana zahe mufti wahe jamhur shahunu titamuoti hufa haukana hende habahiza owandu ikaundo ya kaulazimu ya watende hawaono wahea harmashombo hunu harejei harengele garlahe harejei homakazini hauka haelewa yaukana msafara mrende ya haja almuhimu uwatendea delegasio inu watoa zifatiha bukaburju hamfaume Jabir Ahmad Sabah nana wajau watole ya mufti wahe jamhur lewe inu rais wahe daula mzamani Ahmed Abdallah Muhammad Sambi nge hai nguono haina mrikao hamkaza za tulingana naye Mwenyezi Mungu tumlivia hambabi baada ya Dhulkamali waziri wa habar za bonzeno msharikiano mwenye famez rapport Dhulkamal Mwenyezi Mungu bandia lera 24 haonesa yaukana Dhulkamal kama tadinu tudani ya mufti wahe jamhur hanasibisha rais wahe daula mzamani na bange na ndongo ikaokas jamlazimu shahunu hende haono wala wanrika ondo wakahanza wamvaze nguondo wakahanza do wanzo wanilie wamrende mruti hindo haukana jamiti ukaya diwazi wako johamba ya mufti wahe jamhur yandi sausiku wale wenu ya mahakama ya hoandrika ondo anasibishiwa zitendwa ziziro za daula nana zitendwa ziziro andrika watoa roho rishi ya maelezo menji harimai procureur wahe jamhur nane procureur general jabo ko ila meria moroni irende hajomshile ko hisahazi irende haje Qur'ani ya mwali hunu haina usiku ngabotsongore nzwa mbango ya ukana wende meri wa homji wa moroni na haina nswabili yekur cassation wohuja urejeza yamba ukana tsindizo na mwalale baraha omsafara kojahisa ye mufti wahe jamhur haipashia heshaya haipashia hematso haudungu wa msafara heroho haukana msafara mruja uheji heroho ya ukana hamba ukana innamal amalu binnia yenia yaha hatia yende yatowe le fatiha bukaburju hamfaume Jabir Ahmad Sabah shahunu fatiha haiti ya harme prince eshwanza shama taifa Prince Ibrahim hauombele ya wanrika ndo adunga wa msafara mwema wende waje wa mhunde na muo insha Allah taala
haba nude kazao kifu taarifa habari ya Facebook FM itekelezwa Badruddin Ahmed bwana harmaize pazo sauti ema picha rakau yadunga haura mbeze sauti rakauzishia mwanama Ali Abdu Mkubwa ye mudiru jimla wa Facebook FM Abdullah Abdu Hassan mwanama Ubedillah wa Mshangama Haji Kombo wa hokana usiku wa leo ni wa Komor mumdungu ha winji kabisa ngaromba mngweze ntuzija ori doka wazimane mwanyanyasi Ubedillah wa Mshangama hata mpakanda yavo eze jamaa pia salam. Izo nimwambia huyu ndio kaya tunafanya mzaha hata na mamzambo hambavi sio bakabala haka na usiu ntina hata mba usiu amumlabi yondi kantina ufanya mzaha hata bai haini ulona mwana mjuhu mwanzani mrujirani mwana ulo na tobia marido mbaka attention hawina mambe ukaya tahadhar hawina mambe ukaya hewe na mambe lugha johelewa na mambe johelewa shake na ukiri rambega arjoba anurjerwa nyenongoza siasa wakomodi wajitamkwe hohenza hamnyezi Mungu ikare mbakati yabo katura nti wafanya hazi simahami njo mahabitanu wanusara sozionili mtoda zate mahami sarata baka wakomodi mtimdajeze bakaja fanya lazima shenko waida créer université à Comore waida créer télévision leone kamfanu ngo numbro alio marekani technologie les technologies à Comore yo ndaye yo télévision yo Facebook yo bio journal c'est lui olo c'est Azali qui a fait le projet yo ndino mbili olo ndino atabeki oni so une tele au oni so ni Facebook bokwa wangu atungu hama na mfunga ngao Bienvenue tulikiwa endelee gari jawasamini illa lillahi ilani yezariba kiavasa zidima eze jamaa pia salam ni haramazi taarifa habari za hatu zijao zao siku wa maudu insha Allah taala na mwambiano kana nyandu mkao nganyeshio harmaya Ile-de-France habande mneka harmabiani ya Facebook FM hii site ya barnamaji ya uhadisi no wana haina mfumbili haina mrikaonge na mna mwana wa hikao ngwanzo ya mwanzie harmaya Facebook FM ili yatanaba haina ubasaua jumae maendeleo nane malezi ya shikomor nane lugha ya hatu Facebook FM